Good morning ladies and gentlemen. Ito po ang XD Play Mino Zoom. Yan po ang mga XD boys. Zoom. Yan, very good. Tapos, Pinangungunahan ni Kobe, very good. Carlo, Babam, Harvey. Tay, alis ka dyan, Tay. Hindi kayo maririnig dyan sa YouTube. Ayan po, XD. Zoom out. Very good. At napunta na po sila sa antag dyan. Saka lang, Sa tangke. Kalapatihan, Bird of Paradise. Tapos upo ka. Talon ha. Talon. Ayan po, tatalon. Yun. Zoom out! Nag-zoom in siya. Tayo! Yan! Agad! Baklas yan! Mamaya na! Pupunta ka doon, sabay zoom in. Talon, pare, talon. Very good. Tapang. Tatang, alis. Tang! Ganyan ulit ha, dito ka, tapos tatanong sila ha. Dito ka lang, huwag mo na i-zoom. Zoom out, bilis. Ako na, ayun na, sumayang. Ay, bumalik. Ako na nga. Hello mga kaibigan. Report ka na, DM. Ayan, di report. Ito po ang yan. Sabi mo bagal, pinakamabilis naman. Mabilis daw. Oy guys, sabi mo guys, ano ba? Mabilis daw, bagal daw, bagal. Talon. Hi Harvey. Ano masabi mo, Tata Beats? Bagal. Oh, nakwenta. And